gagayem ken kakabsat, sumungsungad beten, tibay sapay a grupo ng mga ibagbagi, iti Coastal Barangays of Badok. Ti original nga naganda, ket pagsangraan iti dangum, wenno, ti kayat nga sawain, ket pagsanaan, pagsanaan ti asin, pagar-aramidan ti asin, pagapuan ti dalapsat, ken nananam alablames, Barangay Pagsanahan Norte, Pagsanahan Sur, and La Virgen Milagrosa. Habang again, enjoy tayo ng agbuy-buya apo. Ingatan tayo dagiti belongings tayo. Ingatan natin ang ating mga bags, ang ating mga personal belongings. Ambuyulatan. Once again, ladies and gentlemen, Cluster 3, composed of Barangays Pagsanahan Norte, Pagsanahan Sur, and La Virgen Milagrosa. Nakalablabaga kay nakadaldalus nga costume ti Barangay Pagsanahan Sur, Pagsanahan Norte, and La Virgen Milagrosa. Cluster 3. Cluster 3, Barangays Pagsanahan Norte, Pagsanahan Sur, and La Virgen Milagrosa. Tatabete